everybody. So, kita akan sambung our discussion kepada example keempat untuk subtopik 1.1. Ini juga soalan contoh 2 dimension. Okay, soalannya, 3 charged particles are located at the corner of an equilateral triangle. Equilateral tu maksudnya apa? Segi 3 sama sisi. Maksudnya setiap sisi dia sama. So, dekat sini dia ada bagi 0.5 meter. So, maksudnya semua sisi akan jadi 0.5 meter. So, dekat sini pun akan jadi 0.5 meter. Okay, sebab dia dah mention segi tiga tu adalah segi 3 sama sisi. Calculate the total electric force on charge 7 microcoulomb. Okay. So, dia suruh kita kira resultant force. Total tu sama juga dengan resultant ataupun net pada charge 7 microcoulomb. So, since dia tak label charge kita, so kita label lah. So, ini sebagai Q1, ini sebagai Q2, ini sebagai Q3. Okay. Okay, so kita lepas kita dah label, macam biasalah step. Yang pertama kita akan draw. Step pertama mesti draw electric force diagram. Dekat mana kita nak lukis? Mesti kita akan lukis pada charge 7 microcoulomb ni, which is charge Q2 lah. So kita tengok Q1 dengan Q2 apa terjadi sebab both are the same charges. So Q2 ni akan tertarik ke atas lah. So bila saya lukis dia akan jadi so dia macam ni lah. Lebih kurang. Sepatutnya dia lebih kurang sama macam ni lah. So ini you akan label sebagai F21. So force exerted on charge Q2 by Q1. That's why I label like that. Antara Q2 dengan Q3 so pula macam mana? So opposite charge. So Q2 akan tend to attract to Q3. So dia punya arrow akan jadi beginilah. So kita akan label sebagai F23. Dah dapat identify dua forces. Kita akan salin balik kita punya lukisan. So kita ada F21. Dan juga F23. You nak label Q1, Q3 ni kalau nak berbeza dengan saya pun boleh, tak ada masalah pun sebab dia tak restrict pun. So kita dah settle F21, kita dah settle F23 punya drawing. Dan sekarang step yang kedua apa kita perlu buat? Calculate magnitude. Calculate magnitude. Bila calculate magnitude, so ada dua force, so dua-dua kena buat lah. So F21, so KQ1 Q2 over R12 squared. Tulis equation. So jangan malas. So F21 sama dengan 9 darab 10 kuasa 9 darabkan dengan Q1U. Q1U adalah 2 microcoulomb. So make sure you convert into coulomb. Micro negative 6. And then Q2U kat sini adalah 7 microcoulomb. So 7 times 10 power of negative 6. You divide with distance 0.5 meter squared. Jangan lupa squared kan? So F21. So press your calculator and then you will get 0.504 Newton. Tak perlu letak direction pun dekat sini. Kita just calculate magnitude. Kalau one dimension, yes, you have to put the sign convention. Tapi untuk two dimension tak perlu. So lepas tu kita akan kira F23. So masukkan Q2 Q3 over R23 squared. So F23 equals to Coulomb constant U darab 10 kuasa 9. And then Q2U adalah 7 times 10 power of negative 6. And then Q3U adalah dekat sini. Kalau you tengok. Kita tengok balik lukisan. So dia adalah negatif 4 microcoulomb. Betul? Dia punya jenis charge dia adalah negatif. So tapi untuk kira magnitude we don't have to put ataupun to plug in the value the sign convention tu. So masukkan sahaja 4 darab 10 kuasa negatif 6 over so 0.5 squared.
So press your calculator and you will get 1.008 Newton. Okay, untuk decimal point di sini, okay, terpulanglah kepada you all. So you nak decide 2 ataupun 3. Okay, tapi janganlah terlalu banyak nak salin satu calculator. Okay, it's not necessary. Dah salin, salah pula. Okay, after you calculate the magnitude, okay, now time for resolve. Okay, step 3, we have to resolve. Resolve into X and Y component. Okay, bila nak resolve, you kena draw table. Okay, draw table cantik-cantik. Okay, I pun draw dekat sini. Lukis guna pembaris semua. Okay, so you punya first column would be your force. Lepas tu, you punya second would be X component. And then, the third column would be your Y component. So, you ada berapa force? You ada F21. Okay, you ada F21 dekat sini. And you ada F23. Okay, so, masukkan dekat dalam ni. So, F21 dengan F23. Apa yang you perasan di sini? F21 dan F23 you kat sini, dia ada angle respect to X component. Okay, ni theta 1, yang ni theta 2. Okay, so we have to find out first the value for theta 1 and theta 2. So, macam mana? It's very simple. Okay, since... Okay, kat sini I padam benda yang tak penting. Sebab I nak tunjuk macam mana kita nak cari dia punya angle. Okay, since dalam soalan ni, dia menggunakan segitiga sama sisi. Benda paling basic yang you kena tahu tentang ciri-ciri segitiga sama sisi ini adalah semua dia punya sudut dalam dia adalah sama, betul? Okay, so ini adalah 60 degree, ini adalah 60 degree, ini juga adalah 60 degree. Okay, so untuk menentukan angle, okay, tadi kita punya F21 adalah align di sini. Okay, so I macam buat ni paksi X lah. Okay, ya, lukis clearly lah bagi you nampak jelas. Okay. Okay, bila I lukis, okay, ni paksi Y, ni paksi X. Okay, so you punya F21 adalah align di sini. Ni F21 you, betul? So, lebih kurang lah. Sepatutnya dia kena lebih kurang macam ni. Okay, F21. So, yang ini you punya F23. Okay, so angle you adalah dekat sini. Okay. Okay, so since dekat sini, okay, dekat sini adalah 60, sini pun 60, dekat sini pun 60. So, you punya line ni, okay, line hijau ni, green line you ni, you expect dia adalah betul-betul membahagi dua, angle 60 di sini. So, maksudnya bila dia membahagi dua, maksudnya, okay, maksudnya apa? Maksudnya separuh akan jadi dekat sini 30 dan juga dekat sini adalah 30. So, bila dekat sini adalah 30, okay, so theta 2u kat sini, okay, theta 2u akan sama dengan 60 degree. Okay. Okay, untuk yang theta 1 pula, okay, angle 30 degree u dekat sini, ini dekat sini, okay, akan sama dengan angle yang bertentangan dengan dia kat sini. Dekat sini. So, itu adalah 30 degree juga. So, theta 1u akan sama dengan 60 degree juga. Okay, it's very simple. Tak buat calculation apa-apa pun. You kena tahu sudut bertentangan macam tu je. Okay, and then you can find out. So, you dah dapat dah nilai theta 1 dan theta 2. Okay. Okay, so once you tahu theta 1 dengan theta 2. Okay, untuk kat sini, okay, sebelum I terlupa. Untuk electric force diagram you di sini, tak perlu pun kita nak label theta 1 dengan theta 2. Kat sini, I letak supaya I nak tunjukkan you bahawa F21 ni ada angle daripada paksi X dan F23 ada angle daripada paksi X. Tapi bila come dengan lukisan, okay, melukis, tak perlu pun. It's not necessary to put the angle. Okay. Okay. So, F21U. So, kita tahu tadi, kita punya nilai theta 1 kita adalah 60 degree and theta 2 also 60 degree. Okay, now times for resolve. Okay. For X component, okay, so F21X. Okay, so F21X. Okay.
F21X equals to F21 cos 60. Okay, so F21U adalah sama dengan F21XU sama dengan F21U dapat kat sini. Okay, 0.504 cos 60 and then you will get 0.252 Newton. And then untuk F21YU, so F21 sin 60 and then plug in the value, so 0.504 sin 60 and then you will get, press your calculator, 0.4365 Newton. Okay. Okay, but then consider F21U dekat kuadran mana? So dia berada di sini. Okay, dia berada di kuadran yang pertama. So bila berada pada kuadran yang pertama, maksudnya both X and Y komponen dia adalah negatif. Okay, both X and Y komponen dia adalah positif. Okay, so untuk F23 pula, okay, so kita akan tulis kat sini. F23X equals to F23 cos 60 and then F23U, you kira tadi, you dapat 1.008 cos 60, press your calculator and then you will get 0.504 Newton. And then for F23Y, so F23 sin 60, okay, 1.008 sin 60 and would be equal to negative 0.873 Newton. Why negative? Okay, you tengok pula. F23U dekat sini, dia duduk pada kuadran yang keempat. So, kuadran keempat, positif X. F23X dia adalah pada positif X dan F23Y dia adalah pada negatif. Okay. So, that's why you have to consider dekat sini negative. Okay. And then you sum up for each of the component. So, you akan dapat summation Fx equals to 0.756 Newton. Summation Fyu, you akan dapat negative 0.4365 Newton. Okay. Okay, selepas you resolve, okay, step yang keempat adalah find the resultant. Okay. Okay, guna equation apa? Kita guna yang kandang tu. Okay. Saya panggil ni sebagai kandang sebab biasanya student suka miss benda tu. Okay, so F resultant equals to square root of Fx squared plus Fy squared. And then you plug in the value. So 0.756 squared plus, okay, negative you kena masukkan sebab ini markah untuk substitution. 4365 squared and then you will get 0.873 Newton. Jangan ada yang tanya, cikgu, suggested answer yang cikgu bagi tu ada sedikit perbezaan. Never mind, sedikit, bukan banyak. Kalau kat sini jawapan dia 0.873, mungkin dekat dalam jawapan I 0.88, something like that. Okay, it's not very big difference. Okay. Okay, and then step number 5, find the direction. Guna equation apa? Dia punya equation adalah tan theta equals to summations of Fy over summation of Fx. Okay, so tan theta U adalah sama dengan, perlu tak masukkan negatif summation Fy kat sini? Tak perlu pun. Okay. So, you just ambil je dia punya value 4365. You divide with 0.756. And then shift tan, you will get 30 degree. Jangan lupa letak dia above ke below ke. Okay. So, macam mana nak tentukan? Okay, you buat X and Y komponen. You buat T ni. Okay, Fxu sekarang nilai dia adalah positif. Fyu adalah negatif. So, dia akan berada di sini lah. Okay, so you punya theta kat sini. So, maksudnya apa ni? Ini positif X kan?
Ni negative X. So, angle you berada below positive X axis. So, tulislah kat sini. Below positive. Wajib tulis X axis. Oops. Okay. Itu sahaja untuk example ini. Sekian. Terima kasih.